वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें इस खबर से। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल से संजीदा सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान भी भारतीय जारहियत का शिकार रहा और यही सवालात हमने भी बार बार उठाए। मणिपुर में सैकड़ों अफराद को कत्ल किया गया। कश्मीर में इंसानी अलमिया पैदा हो चुका है। भारत कश्मीरियों की नस्लकुशी कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भारत का मकरू चेहरा फिर दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन के अमल से नहीं रोकेंगे। इलेक्शन का अमल शफाफ तरीके से अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई शख्स पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करके सियासत का बयानिया बनाना चाहेगा तो उसके कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा, आपको दिखाते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान भारत समेत तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। भारत के साथ अमन के लिए मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना ज़रूरी है। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म का आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में इंसानी अमदाद का सिलसिला जारी रखने की भरपूर अपील। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी करार दे दिया। वज़ीर आज़म की कल अदम TTP और दहशत गर्द तंजीमों के हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, काबुल हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ इक़दाम करे। Peace in Afghanistan is a strategic imperative for Pakistan. Pakistan shares the concern of international community with respect to Afghanistan, particularly the rights of women and girls. Yet we advocate continued humanitarian assistance to a destitute Afghan population in which Afghan girls and women are the most vulnerable. अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मौसमियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ है। गुज़श्ता बरस आने वाले सैलाब से मुल्क का 1/3 हिस्सा ज़ेरे आब आया। 1700 अफराद जाँ बहक और 80 लाख से ज़ायद लोग बेघर हुए। वज़ीर आज़म ने कहा, हिंदुत्व जैसे नजरियात ने ही इस्लामोफोबिया को दुनिया में बढ़ाया है, जिसकी वजह से दुनिया भर में मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं। 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया की वाक़यात में इजाफा हुआ, जिसकी रोकथाम के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। Mr. President, Pakistan believes that to build, preserve and promote peace and prosperity today. यहाँ आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज न्यूयॉर्क से लंदन पहुंचेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का लंदन में 3 रोज़ तक क़याम मुतवक्की है। उनका कहना है कि लंदन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का मंगल को लंदन से सऊदी अरब जाने का इम्कान। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर हुकाम से मुलाकात भी मुतवक्की है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत देंगे। इस मुलाकात के लिए पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने न्यूयॉर्क में सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है। नजर कत्ल केस में अमरीका एक बार फिर कनाडा की हिमायत का ऐलान कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि हरदीप सिंह नजर के कत्ल केस में भारत और कनाडा के साथ करीबी राब्ते में है। भारत केस की तहकीकात में कनाडा से ताउन करे। अहम यह है कि तहकीकात मुकम्मल हों और उनका नतीजा निकले। भारत मुल्ज़िमों का एहतसाब यकीनी बनाए। खबर शामिल करें, कनाडा के शहर वैंकूवर में घर की तलाशी के दौरान फायरिंग, एक पुलिस एहलकार हलाक हुआ और 2 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक फायरिंग का वाक़या वैंकूवर के नवाही इलाके में पेश आया। फायरिंग के तबादले में मुल्जिम भी शदीद जख्मी हुआ, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे बादलों की मूसलाधार इनिंग्स। गुलबर्ग, जेल रोड, लक्ष्मी चौक, माल रोड, फिरोजपुर रोड, जौहर टाउन और गढ़ी शाह समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुजरावाला, रावलपिंडी, मियांवाली, खुशाब, सांगला हिल, नौशेरा वर्का, खानका डोगरा और ननकाना साहब समेत कई इलाकों में भी गर्द चमक के साथ बादल खुलकर बरसे। तेज बारिश के बायस निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मुतअद्दिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए।
शाहकोट में सुबह सवेरे गरज चमक और तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश ने मौसम ठंडा और सुहाना बना दिया। शहर में काली घटाओं का राज है, जबकि ठंडी हवाओं के झोंकों से गर्मी और हब्स की शिद्दत में वाज़ेह कमी आ गई है। मौसम की सूरत हाल के बारे में मजीद बताएंगे शाहकोट से हमारे नुमाइंदे कामरान अली। जी कामरान, बताइएगा मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, शाहकोट और इसके मज़ाफ़ात में होने वाली बारिश के बाद से जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार हो चुका है। आसमान पर बादलों ने डेरे डाले हुए हैं और ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी का जोर टूट चुका है और शहरियों ने सुख का सांस लिया है। जबकि जो शहर के नशीबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और बारिश के बायस जो मौसम है उसमें काफ़ी तब्दीली आई है और गर्मी कम होने की वजह से शहरी जो हैं वो इंतहाई खुश हैं। अभी भी ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं और आसमान पर बादलों का राज बरकरार है और वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। जबकि जो शहर के नशीबी इलाके हैं वहाँ पर निकासी ऐप के मुनासिब इंतजामात ना होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि ये जो बारिशों का सिलसिला है आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा। कामरान मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सीटीडी हैदराबाद की जाम शोरों में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई, एक दहशतगर्द गिरफ्तार, जबकि तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द दिलदार अली का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। एक पिस्तौल, फंडिंग की रकम, रसीदें और दीगर मवाद भी बरामद कर लिया गया है। और यहाँ खबर शामिल करें, कराची में जामा क्लॉथ मार्केट के करीब कस्टम पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई हुई है। करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा कपड़ा बरामद कर लिया गया है। मुश्तइल दुकानदारों का छापे के खिलाफ एहतजाज, पुलिस पर पथराव भी किया, पुलिस की भी शेलिंग। पुलिस हुकाम के मुताबिक छापा लखनऊ मार्केट में मारा गया था। उधर केमाड़ी में पुलिस का स्मगल शुदा डीजल की फरोख्त में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। निजी कंपनी के पेट्रोल पंप पर छापे के दौरान 15,000 डीजल से लदा ऑयल टैंकर तहवील में ले लिया। बलोचिस्तान के इलाके लोरालाई में 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। पुलिस के मुताबिक हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 7 जख्मी हो गए। बच्चा और खातून भी इनमें शामिल हैं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ आपको बताएं, लंदन दौरे की वजह कानूनी और इंतजामी मीटिंग थी। नवाज शरीफ अवाम की दुआओं से 21 अक्टूबर को ही वतन वापस आएंगे और मीनार पाकिस्तान जलसे में आइंदा का लाहा अमल भी देंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2017 में नवाज शरीफ का मैंडेट छीन कर संगीन मजाक किया गया। हमारे दौर में सरमायाकारी और कारोबार उरूज पर था। नवाज शरीफ को इक्तदार से नहीं, करोड़ों लोगों को तरक्की से महरूम किया गया है। 4 साल में जो तबाही हुई वो रातों रात ठीक नहीं हो सकती। तरक्की का सफ़र जहां पर था वहीं से शुरू होगा। बात करें मुस्लिम लीग नून के लंदन इजलास के हवाले से। न्यू लंदन इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। नवाज शरीफ का इजलास में अदलिया और फौज की शख्सियात का नाम लेने से गुरेज। कहा, खुशी है कि तमाम आईनी और रियासती इदारे अपनी हुदूद में काम कर रहे हैं। इदारों का अपनी हुदूद में काम करना ही हमारा मुतालबा रहा है। नवाज शरीफ ने कहा, माजी में ऐसा हो जाता तो आज पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम को रिलीफ ना दे सकने वाला इक़्तिदार बेसुध होगा। नवाज शरीफ ने इजलास में शुरका से महंगाई कम करने की तजवीज़ भी मांग ली। मुल्क आगे बढ़ाना है तो नून लीग की हुकूमत गिराने वालों का एहतसाब किया जाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा है कि 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को साजिश से बर्बादी के दहाने पर लाया गया। खलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया। साजिश में शामिल अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात, मरियम नवाज, इसहाक डार और दीगर सीनियर क़यादत ने भी शिरकत की। मुल्क आगे बढ़ाना है तो नून लीग की हुकूमत गिराने वालों का एहतसाब किया जाए। नवाज शरीफ का मुतालबा। कायद नून लीग ने कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को कौमी मुजरिम करार दे दिया। लंदन में नून लीग की अहम बैठक, तय पाया कि कायद नून लीग की वापसी के प्लान में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि हंसते हंसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बाद किया गया। खलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। 2017 में हुकूमत गिराने वालों का एहतसाब किया जाए।
लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने गुजरांवाला में किसी खुफिया मुलाकात की भी तरदीद कर दी। सहाफी के सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसी कोई मुलाकात नहीं की गई। मियां नवाज शरीफ के हुक्म पर मुशावरत के लिए लंदन आया। नवाज शरीफ की वापसी पर प्रोपेगेंडा करने वालों को जल्द जवाब दिया जाएगा। गुजरांवाला की मुलाकात के बड़े चर्चे हैं सर आपके। शहबाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब जो मियां साहब की वापसी की डेट वही है क्या? वापसी की डेट मियां साहब वही? लंदन मीटिंग में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार भी मौजूद थे। सियासी खबरों को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, आसिफ जरदारी की काफली को वफाक और पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद की पेशकश। हमारी नून लीग से भी बात चल रही है, चौधरी शुजात का जवाब। चौधरी सरवर बैरून मुल्क हैं, पार्टी के साथ मशावरत के बाद जवाब दूंगा। लगता है हमें दीवार से लगाया जा रहा है। नून लीग हुकूमती इत्तेहाद के वक्त किए गए वादों से पीछे हट गई। आसिफ जरदारी का शिकवा, मुस्तकबिल के सियासी सेटअप के लिए कैसे आगे बढ़ें, चौधरी शुजात से मशवरा मांग लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी में महाज अराई ठीक नहीं, चौधरी शुजात का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। महाज अराई हमारी तरफ से नहीं हो रही, शायद नून लीग के साथ नहीं चलना चाहती। आसिफ जरदारी का मौक़िफ़, मुलाकात की अंदरूनी कहानी न्यूज़ सामने ले आया। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपये 28 पैसे महंगी हो गई है। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट से मुतल्लिक अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक हतमी मंजूरी देगी। ब्रेक से पहले अपडेट्स। फास्ट बॉलर हसन अली ने वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार करते हुए दी जनरेटर इज बैक के कैप्शन के साथ तस्वीर शेयर कर दी। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए लिखा कि अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलने पर बहुत खुश हूँ। हसन अली ने सपोर्ट करने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया और दरख्वास्त की कि मुझे और हमारी टीम को दुआओं में याद रखें। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए बेहतरीन खेल पेश करूँगा। कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह ने इंजरी के बायस आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल न होने पर अफसरदगी का इजहार किया है। कौमी टीम के ऐलान के बाद नसीम शाह ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बोझल दिल के साथ शेयर कर रहा हूं कि मैं वर्ल्ड कप में नहीं होऊंगा। मैं मायूस हूं, लेकिन मेरा यकीन है कि ये सब अल्लाह के हाथ में है। नसीम शाह ने मजीद लिखा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मैदान में होऊंगा। तमाम फैंस का शुक्रिया जिन्होंने मुझे दुआओं में याद रखा। और यहाँ आपको बताएं, बहरिया टाउन पेशावर में ज़मीन खरीदने में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। टीएमए मित्रा ने बहरिया टाउन के मलिक रियाज के खिलाफ एफआईआर कटवा दी। पेशावर के थाना मित्रा में बहरिया टाउन के मलिक रियाज के खिलाफ एफआईआर तहसील मित्रा के टीएमए की मुद्दत में दर्ज हुई है। टीएमए का मौक़िफ़ है कि बहरिया टाउन ने मुतल्लिका महकमों में एनओसी लेने में बेज़ाब्तगियाँ की। एफआईआर में धोखाधड़ी की दफ़ात शामिल की गई हैं। एसएचओ मित्रा ने एफआईआर की तस्दीक करते हुए कहा है कि थाना मित्रा में बहरिया टाउन के मालिक के खिलाफ एफआईआर काटी गई है। एफआईआर तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की दरख्वास्त पर दर्ज की गई है। स्ट्रीट क्राइम और जराइम और गैर कानूनी वाटर हेडलाइंस पर इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर सरगर्म, कहा कि चंद डाकू हमारी फोर्सेस के काबू में क्यों नहीं आ रहे। हर डाकू जहन्नुम रसीद होना चाहिए। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में पाकिस्तानी फौज भी शामिल होगी। मजीद शफकत अजीज की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत एप्लीग्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर आईजी सिंध समेत आला अफसरान शरीक। आईजी सिंध ने बताया रवा साल अगवा बराए तावान में 220 वाक़यात हुए, जबकि गुज़िश्ता साल अगवा बराए तावान के 81 केसेस सामने आए। 128 अफराद लाड़काना, 46 सक्कर और 42 कराची से अगवा हुए। कराची के 42 मगवी बाजियाब करवाए गए और सक्कर से 46 मगवियों में से 41 बाजियाब हुए। लाड़काना में 128 में से 121 बाजियाब हुए। वज़ीर आला सिंध ने कहा, चंद डाकू हमारी फोर्सेस के काबू में क्यों नहीं आ रहे। ये डाकू हर सूरत जहन्नुम रसीद होने चाहिए। अफसोस के डाकुओं की वजह से पुल की तामीर का काम बंद है। मकबूल बाकिर ने पुलिस और रेंजर्स को हिदायत करते हुए कहा, घोट की कश्मोर पुल पर काम शुरू करवाएं।
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ڈاکوؤں کے خلاف اسٹریٹجک آپریشن شروع کیا جائے. آرمی کے ساتھ رینجرز اور پولیس بھی آپریشن میں شامل ہوگی. آپریشن کی حکمت عملی پر وزیر اعلیٰ نے منظوری دے دی. ایپلیکس اجلاس میں ڈی جی رینجرز نے غیر قانونی ہیڈرنٹس پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ رینجرز نے غیر قانونی ہیڈرنٹس کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے 47 ہیڈرنٹس سیل کیے اور 29 کیسز درج کروائے. کارروائیوں کے دوران 43 ملزموں کو گرفتار کر کے 66 باؤزر ضبط کیے گئے. خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے بعد احتساب بیورو نے اسلام آباد کے احتساب عدالت میں 80 میں سے تقریباً 40 سے زائد ریفرنسز دائر کیے گئے. کس کس کے ریفرنسز واپس آ گئے، تفصیلات دیکھتے ہیں زیان سید کی اس رپورٹ میں. سپریم کورٹ کا فیصلہ، نیب ترامیم کالعدم اور ریفرنسز کی بحالی کا حکم ہوئی 1 ہفتہ گزر گیا. فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے احتساب بیورو نے کمر کس لی. اسلام آباد کی حد تک ریفرنسز واپسی کی نصف سنچری مکمل ہونے کے قریب. نیب حکام کی جانب سے 80 ریفرنسز میں سے 44 ریفرنسز کا ریکارڈ اب تک احتساب عدالت میں جمع ہو چکا ہے، جس میں گزشتہ روز 26 جبکہ آج مزید 18 ریفرنسز کا ریکارڈ جمع کروا دیا گیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کا ریکارڈ بھی جمع کروا دیا گیا. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے خلاف کار کے رینٹل ریفرنس کا ریکارڈ بھی جمع کروا دیا گیا. آصف علی زرداری کے خلاف 8 ارب کی مشکوک ٹرانزیکشن کا ریفرنس کا ریکارڈ بھی جمع کروا دیا گیا. عدالتی حکام کی جانب سے جمع کرائے گئے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے، لیکن احتساب عدالت نمبر 1 میں گزشتہ روز 5 جبکہ آج مزید 4 ریفرنسز کا ریکارڈ جمع کرایا گیا. احتساب عدالت نمبر 2 میں گزشتہ روز 8 جبکہ آج مزید 2 ریفرنسز کا ریکارڈ جمع کروا دیا گیا. نیب حکام نے احتساب عدالت نمبر 3 میں گزشتہ روز 13 جبکہ آج 12 ریفرنسز کا ریکارڈ جمع کروا دیا. 3 احتساب عدالتوں میں سے صرف ایک احتساب عدالت کا جج موجود جبکہ 2 نشستیں خالی ہے. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ذیشان سید، نیوز اسلام آباد. سربراہ آئی آئی پی جہانگیر ترین نے ملکی سالمیت کے لیے الیکشن کے انعقاد کو ناگزیر قرار دے دیا. کہتے ہیں انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے. 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے مگر حالات مختلف ہیں. امید ہے الیکشن کمیشن تمام پارٹیوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھے گا. پریس کانفرنس میں سینئر سیاستدان کا کہنا تھا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق کوئی شکایت نہیں. اس موقع پر تحریک انصاف کی خواتین ونگ کی صدر منزہ حسن نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی کیا. اگر یہ ہوتا ہے کہ 90 دن کی وجہ سے ہم پچھلے سینسس کے اوپر الیکشن لڑنی پڑتی، اس کا وہ صحیح نہیں، کیونکہ 10 سال پرانا ڈیٹا اس کے حساب سے آپ الیکشن لڑیں گے تو وہ کام سارا آج کل کا ماحول، آج کل کا پاکستان اور ہے، اس قسم کا اس ٹائپ کا پاکستان اور تھا. تو اگر کچھ دن لیٹ ہو گئی ہے اور زیادہ دن لیٹ نہیں ہے، بہت تھوڑے سے دن لیٹ ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر ایک نئے سینسس کے اوپر الیکشن ہمارا ہمیشہ سے موقف تھا. ہمیں خوشی ہے کہ زیادہ ڈیلے کے بغیر نئے سینسس کے اوپر، نئے حلقہ بندیوں کے اوپر اب الیکشن. سنا ہے نواز شریف کے آنے کی تاریخ بدل رہی ہے. صحافی کا چودھری پرویز الہی سے سوال. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بولے نواز شریف خود بھی بدل گئے ہیں. صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بولے میری رہائی کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو حالات چل رہے ہیں تمام سیاستدانوں کو الیکشن سے پہلے حفاظتی ضمانت کرا لینی چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی سے بیک ڈور رابطوں پر کچھ نہیں کہہ سکتا. چودھری شجاعت سے دوبارہ ملاقات ہوگی. قائد اعظم یونیورسٹی سینڈیکٹ اجلاس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بحیثیت رکن شرکت. چیف جسٹس کا قائد اعظم یونیورسٹی میں پولیس رینجرز کی موجودگی پر اظہار ناراضگی. قاضی فائز عیسیٰ نے کہا یونین غیر جماعتی ہو، فرقہ واریت لسانی تقسیم سے پاک ہو. ذرائع کے مطابق قائد اعظم یونیورسٹی سینڈیکٹ نے یونیورسٹی میں طلبہ یونین کی بحالی کا فیصلہ کر لیا. سیکرٹری تعلیم وسیم اجمل کی سربراہی میں طلبہ یونین کے لیے قواعد طے کرنے کے لیے کمیٹی قائم. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف سے نئی امریکی کونسل جنرل کی کرسٹن کے ہاکنز کی ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال، معیشت، انتخابات سمیت دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا نئی امریکی کونسل جنرل کے نیک خواہشات کا اظہار. حمزہ شہباز نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات میں مضبوطی دونوں ریاستوں کے مفاد میں ہے.
بڑھتی مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا سراج الحق کی قیادت میں لاہور گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے کا دوسرا روز۔ امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں ہمارے ملک میں سیاسی و معاشی دہشت گرد بستے ہیں، بھارت چاند پر قدم رکھ دیا اور پاکستان بچے آٹے کو ترس رہے ہیں۔ پاکستان پر قبضہ کرنے والوں کی دولت، اولاد، جائیدادیں سب بیرون ملک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ان کے تہخانوں کو ہم انشاءاللہ تلاشی ضرور دیں گے اور ضرور ہم لیں گے۔ ان کے تہخانوں میں تمہاری خون اور تمہاری پسینہ سے جو کمائی کی ہے اس قوم نے وہ ان کے تہخانوں میں ہے۔ ہم ایک ہی طرح کے انسان ہیں، ایک ہی طرح کے دو ہاتھ ہیں، ایک ہی طرح کے دو پاؤں ہیں، لیکن دیکھیے ان کے شوگر مل میں اضافہ، ان کے فلور ملز میں اضافہ، ان کے کارخانوں میں اضافہ، ان کی دولت میں اضافہ، ان کے کتے، ان کی بلیاں، ان کے گھوڑے، وہ بھی شدید گرمی میں ایئر کنڈیشن حالوں میں۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا ملک ہے کہ غریب کے گھر میں غریب اگتا ہے اور سرمایہ دار کے گھر میں سرمایہ دار پیدا ہوتا ہے۔ پشاور میں سکھ برادری کا بھارت کے خلاف احتجاج، مظاہرین نے بھارت اور راک کے خلاف نعرے بازی کی، انہوں نے پلے کارڈز اور بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے اعجاز افریدی۔ کینیڈا میں خالستان تحریک کے رہنما کے قتل کا معاملہ، پشاور میں سکھ برادری سراپا احتجاج، مظاہرین نے بھارتی خفیہ ایجنسی را اور مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا موقف تھا جون میں قتل ہونے والے خالستان تحریک کی سرگرم رہنما کے قتل میں را ملوث ہے، جس کی کینیڈا کی حکومت نے باقاعدہ تحقیقات کی ہے۔ 18 جون کو جو کینیڈا میں ہمارے ایک سکھ رہنما کو ٹارگٹ کیا، قتل کیا، شہید کیا، ان کا ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور وہیں پہ ہم کینیڈا کی حکومت کو بھی اپریشیٹس کرتے ہیں کہ انہوں نے جو تحقیقات کی اور وہاں کی حکومت نے تحقیقات کی اور پتہ چلا کہ انڈیا کی ایجنسی را اس کے پیچھے ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا یہ بھارتی دہشت گردی ہے، اقوام عالم اس کا نوٹس لے۔ ایک مہینہ پہلے ہردیپ سنگھ کا قتل کیا گیا تھا تو اس کی انکوائری شروع تھی، تو وہاں پہ انکوائری مکمل ہوتے ہوئے تو اس میں را جو ہے بھارت اس میں ملوث پایا گیا۔ تو میرا مطالبہ یہی ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور کل سننے آ رہا ہے کہ سکھدیل سنگھ کو بھی قتل کیا گیا ہے کینیڈا کے اندر، یعنی ایک طرف ان کی ایمبیسی بھی بند کرا دی گئی ہے، ان کو دہشت گرد ملک بھی قرار دیا، پھر دوسرے دن ہی دوسرا واقعہ بھی ہوتا ہے۔ مظاہرے میں بازار کے تاجروں نے بھی سکھ برادری سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور سکھ برادری کے احتجاج میں بھرپور ساتھ دیا۔ کیمرہ مین عاقب جاوید کے ساتھ محمد اعجاز آفریدی، نیو نیوز، پشاور۔ پشاور کے تاریخی عجائب گھر کی تزئین و آرائش مکمل، عمارت کو بیرونی اور اندرونی لائٹنگ کر کے تاریخی حیثیت کو بحال کر دیا گیا، میوزیم کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ پشاور سے عبدالقیوم آفریدی کی رپورٹ۔ پشاور کے شیر شاہ سوری روڈ پر 1905 میں قائم ہونے والی عمارت جو موجودہ پشاور کا عجائب گھر ہے، اس کی تزئین و آرائش مکمل، صوبائی وزیر اطلاعات فیروز جمال نے افتتاح کیا۔ جو ہماری میوزیمز ہوتے ہیں، جو ہمارا پاسٹ ہوتا ہے، جو ان چیزوں کو ہمیں پریزرو کرنا چاہیے، ان چیزوں کو جو ہے ہمیں اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور اس کو جو ہے اگلی جنریشنز کے لیے کہ یہ محفوظ رہیں۔ یہ مطلب ایسی یونیک چیزیں ہیں کہ یہ واپس نہیں آتی ہیں، ایک دفعہ اگر یہ غلطی سے خراب ہو جائیں یا ان کو کچھ ہو جائے تو ایسی یونیکنیس ہے ان کی کہ ون آف اٹس کائنڈ جو ہے یہ دنیا میں ملتے ہیں۔ پشاور کا عجائب گھر قدیم ترین عجائب گھروں میں سے ایک ہے، جس میں 40,000 اشیاء موجود ہے۔ بدھا کے قدیم اور اہم مجسمے بھی اس میوزیم کا حصہ ہے۔ 1905 میں جس طرح میوزیم بنا تھا اپنی حالت میں لے کے آئے، جس میں اوپر ڈوم منرٹس ہیں اس کو اپنی حالت میں لے کے آئے ہیں، جو اوریجنل ٹیکنیکس تھے اس زمانے میں استعمال ہوئے تھے اسی حالت میں لے کے آئے۔ اس کے اندر فال سیلنگ اس کو ہٹا کے، اس کی فلور کی مرمت کر کے، اس کی شوکیسنگ کو ٹھیک کر کے، اس کی لائٹنگ کو ٹھیک کر کے، اس کے باہر جو آپ دیکھ رہے ایلومینیشن، نائٹ ٹورزم کا ہمارا پلان ہے کہ انشاءاللہ جب حالات ٹھیک ہوں گے پشاور میں کچھ دنوں میں، کچھ ٹائم میں، تو نائٹ ٹورزم ہم سٹارٹ کر رہے ہیں نیشنل ٹریش لوگوں کے لیے۔ میوزیم کی تزئین و آرائش 3 کروڑ روپے کی لاگت سے ورلڈ بینک کے تعاون سے مکمل کیا گیا تاکہ اگلی نسلوں کے لیے انہیں محفوظ کیا جائے۔ کیمرہ مین خرم جلیل کے ساتھ عبدالقیوم آفریدی، نیو نیوز، پشاور۔
इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।